نبينا محمد المصطفى والمجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تقرأوا القرآن الكريم ولا تدع بهترين أعمال صلاة بقوى سورة الإخلاص. لا فعالة عشق تكون ورسل سورة وفعالة فرشك وتوضل سورة. يريد سورة ربك جزاك القرآن تردادة أحسن سلوكه. الحمد لله تمام صفات الله تعالى تبارك الكريم أو كامل صفات. ولذا الله تعالى ذكر قل هو الله أحد الله يولى صفات ذكر وتبارك. أو جاء ذكر سورة ربك ما في القرآن وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الصادقات القرآن ذكر تكاليف كامل وضع سلالا. أو جاء كلمة بنيته بالاتفاقات تكبير الأحرام توقفون وترك اتخاذ تربان كويتي. أهم كلمة تريد وجه بعض الدليل يقول هو الله أحد الله يولى. إذا سورة ربك تتبلغ في سورة الأحد أهم كذا الله تعالى يريد أن عبد رسول الله مبارك ما تكثره فيوترين فنصفا إسلام إليه وأبو لهب أخلاقه. أو فيوترين فالوارثا إسلام إليه وأبو لهب أخلاقه. أبو لهب كنيلا لكن سيستم ذكر أبو لهب وين. أم لا أنت فيوترين فالوارثا إسلام إليه وأبو لهب فيوترين عذاب أخلاقه. فتمام ضياك أم القرى مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما يليق بذكره. أو فيوترين تكون تهاغطر ما بان إسلامين وأبو لهب أخلاقه. أو فيوترين فالزبان بان إسلامين جهاده بسريك الأخلاق سفرا وأبو لهب أخلاقه. إذا تكون في الدنيا کی دیر اور سخت اور مختلف شدید. اور تمام لوگوں کی سکون عادی دا تصدیق کرنا اللہ تعالی تمام برباد کر اذا ما جنا تدعي منصور رسول هو الله احد. اسی محترم الرجال مرجع من وصول من يوم تلقوا بكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى. يوشيش النور على شيء فحقيقة الشيء. للإخلاص يوم نصر سورة الإخلاص. إخلاص مرتبطة وفيه الخلاص من النار. كم تركنا صورة الله تعالى لجهنم أخلاقه. ومن به صورة قوة تجريد لأنها تجرد قائلها من الشرك. كم يوصلنا صورة الله تعالى به صورة فبركات الشرك وبدعتنا بكل فاعلين. آخر من سورة التوحيد لاحتوائها على صفات الله. الله تعالى صفات عن مستمر التوحيد والتوحيد. فورا من سورة النجاة لأنها تنجي قائلها من الشرك. فانتظرت سورة الإخلاص ورد سورة النجاة ورد الشرك. إذا من سورة الولاية لأنه من تركه صار من أولياء الله. كم تركنا سورة وإذا أبى الله تعالى تذكره الله تعالى بتوفيق سرني. और प्रथम में सूरत की फक्र तथा अकाफिरान रसूलुल्लाह तआला और तवाई उन्सुल्लाह रब्बक मंतर रब्बल रब्ब को तारीख और इसकी बयान का इतारत रसूलुल्लाह जोड़ा अल्लाह ताला का सूरत और सूरत में फक्र और तवाई. और में सूरत की मारिफत कन्या सहित का सूरत पूरी जान इंतजार और हदीस की राजिया का जिला हदीस सही था शाहजाम के साथ आज अपने भी सही. और आतम में सूरतुल जमाल कन्या सहित का सूरत में अल्लाह ताला का जमाल को ईमान की ओर तरफ थी. नहम में सूरतुल कशकशा कशकशल मरीद इज़ा सहा कन्या सहित का सूरत में अल्लाह ताला के तमाम मरज़ूम जोड़ी. और मुआविज़ा
تحصل قارئها المعرضة كم يرفض إلى صورة وإلى صورة لمرضوها فتون تكون السائل أو نصل من سورة محمد الله تعالى صفات بيان سيدي और या नसम में सूरत al-Afat दासमानुना और दासमत दातूर बनी तौहीद पाने वाला है और नसम में सूरत al-Mani'a रसूलुल्लाह की तरफ से आवाज से आता है तब नमाज को दासला के वाई और नसम में सूरत al-Mahzar कम यो तरह से दासला तो है जो तहज़ुर मलाइका मलाइका की जगह रहता और पारसम में सूरत al-Munaffira कम यो तरह से दासला तो है शैतान के मुनाफरत से और नसम में सूरत al-Bara'at कम यो तरह से दासला तो है आला बशीरिया को नबीज़ा है और आतल नसम में सूरत al-Muzakkira कम यो तरह से दासला तो है अल्लाह ताला खालिस तौहीद पर तैयार की और आतल नसम में सूरत al-Nur कम यो तरह से दासला तो है अल्लाह ताला पर दावत और नूर पैदा की और शनम में सूरत al-Aman कम यो तरह से दासला तो है अल्लाह ताला के आज़ाद मकाम के और ये निस्तम में सूरत al-Haqqa इंसान पर ईश्वर की अवसर को निश्चय समूह का सत्य वायु ये कुरान करीम का पहला सूरत था और तो निस्तम में सूरत al-Insan जैसे इंसान रहीना के करवा के रहे नहीं कामला इंसान या बड़ा सूरत को दवाई और तो निस्तम में सूरत कुल हुवल्लाहु अहद नाशना सूरत था बुखारा रसूलुल्लाह को मुतारफ तारीफ का अल्लाह ताला की जिब्रील रावल का कबूल सा कम सूरत को सर के शुक्र की तमाम एलानी हुई नकुल एलाम का हबीबा वो शानदार मेरी शान दफा करोड़ शायर उलमा हुई यौदान मेरी लायक भाई जुम्मे नमक की भाई उमूर इज़ामों की भाई और तनुरम शर्मिला जुमला का तफसील करना जमीन की वो शानदार अल्लाह अहद अल्लाह ताला अहद या वाहिद या अहद अबू उमैदा की इस बात पर कि तर्जुमा था उलमा किराम की तहकीक की मकसूद है और तमाम सहाबों के अल्लाह ताला ने कुरान करीम तर्जुमा की खुसूसी महारत कराई इमाम बुखारी की भी तहकीक रसूलुल्लाह मुबारक के और हदीस में कुरान करीम तर्जुमा हुई تصور قسام عليكم وقال ابن مسعود اول من ابن مسعود واحد ابن عباس اجل ترجمه القران من الروايه وعلم تفسير के लिए ابن مسعود مرتبه على المكتبه اقام اننا دي حق فرض واحد ذات تكون ذا عدد وحدت احد ذاتي وحدت لغايه واحد هو المخاطب يقول في خير الاثنين واحد يا ثلاثه يا اربعه او تكون القرآن واحد بارك يا مخاطب شوف شاهد وتنزيل المرافقه تبارك الله نورتو هو شاهد الله احد الله تعالى يوتا ذاته وصفاته وحكمه الله الصمد الله تعالى الصمد الله الصمد الله تعالى الصمد لكن أحد تشبه الله تعالى في أحد صمد كبير معني علماء الكرام ذكر كريم ترجمان القرآن ابن عباس سے قول امام بیزاری کی ذکر كريم کہ الذي أسلم إليه في الحوائج كلها ولا يصمد إلى أحد صمد أنا شرط وإجابة خلق حاجتي أيضا شرط حاجت नहीं أظلم ترجمان الأماتي صمد شرطوين هو العالم بجميع المعلومات وتمام معلومات ما جاءت به أظلم ترجمان الأماتي هو الحليم سبقات ذات اليقين أظلم ترجمان ابن مسعود في ترجمان القرآن أظلم هو السيد الذي انتهى صورته अब तक से मेरे तीन खिलाफत सरदारी क्या तरह रही और इंतम आला इमाम आसम ने
أغوي ومن أغشى طويل هو الخالق للأشياء إذا تمام الشيء الخالقين أشبكنا ترجمة إمام السديني أغوي ومن أغشى طويل هو المقصود في الرقائق جاءتكم لمقصود فرقائقه أو مصائبه أولا ترجمة إمام الحسين رضي الله تعالى عنه أغوي ومن أغشى طويل الذي يفعل ما يشاء يقول على أبي مقطع ويقول على هذا الصغير الله تعالى في إنسان في أولاد قدرة حائرة أصل معناه بالصمت أنه السيد المعظم هذا ذات يلاقيه ذات سرداء ومن سرداء أو أما معناه الفرق الماجد هذا يوم ذات يلاقيه سلوي أو نصر معناه هو الغني وغني قوائد يولدون ترجمان الصمت الذين يتفرقه أحد لهذا قال صدر الكافرين أو يولدون ترجمان إمام الكتابين أغوي الصمت أغجى طويل لا يأكل ولا يشرب لأن القرآن في يوم الشاكين أو يولدون ترجمان يوم الإمام الكتابين أغوي الصمت أغجى طويل الباقي بعد فماء الخلقين تمام مخلوقات بتكون درجة ولا باقين أو قال ترجمة حتى المسلمين أغوي الذي لا يموت ولا يورث صمت أغجى وإنسان مرجين ومن ميراث أنا خلقه أو قال ترجمة أبو مالك أغوي صمت أغجى الذي لا ينام في نجيمنا أو قال ترجمة ابن كيفان أغوي صمت أغجى ولا يوصف بصفته أحد إذا صفات تشاهد عليه أصلا ترجمة إمام المقاتل أغوي صمت أغجى ولا عيب فيه بقالة عيب أو من ترجمة إمام الأثير أغوي صمت أغجى ولا تعتريه الآفات بمرسونة مراتي أو شلم ترجمة سعيد بن جبير أغوي صمت أغجى ولا الكامل في جميع صفاته تمام صفات جاءتاني أو يمكن ترجمة أبو جعفر جبري أغوي صمت أغجى الذي يغلب ولا يغلب يا رب خلق كان يزور رسيك وقطبع بمجاهد مرسيني أو يمكن ترجمة أبو هريرة جبري أغوي صمت أغجى أنه المستغني عن كل أحد إن شاء تكون فرواحي أو ترجمة ترجمة أبو بكر والراسي أغوي صمت أغجى الإنسان حقائق عن كيفيته إذا تعريف سنة القواعد أو ترجمة سبب علماء هو الذي لا تدركه الأبصار جاءتكم لا نظر وثمرته أو ترجمة ابن عباس ترجمان القرآن أغرس ومن أغشى الكثير الذين يتفوقه أحد أمر من ذات طوائف إذا ذكر بالمؤمنين أو في ذلك ترجمة ومقات ولما المنزه عن قبول النقصانات المقصانات كما تكون رفاقين أو ترجمة العالية أغرس ومن أغشى ولم يمت ولم يولد أو يستمر ترجمة قدر ما تعالى تفسير المسلمين في روح من البيان الله تكلم ترجمة جاهلة من سبيل ترجمان الله تعالى ترجمة الذي لم يمت ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى الله الصمد الله تعالى الصمد في حاجتنا في نياتنا لم يمت نسل الظروف هذا فشيء نفسه لم يتخذ ولدا ولا يلد لا يلد لبابنا فشيء نفسه ولم يولد لا يمثل فسيجعل ناجر الله تعالى ترتيب على الكرة فكان تنتلاش لم يولد لم يلد أول سرعي الأخلاق لكن يجب أن فشيء لكن لا نجد سرعي الأخلاق لكن يجب أن فشيء لكن هو إن الله ترتيب الله تعالى تجمع الكرة
Sedang musyrikan Allah Ta'ala terjualan nisbat kau. Yang musyrikan dalam ini tidak Allah Ta'ala selasa. Lusakan Allah Ta'ala menghina masalah mati berala. Lam yalidna birzul kaibati. Walam yulad Allah Ta'ala tergata. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala Allah Ta'ala para masalah ini surga. Kita ulama hati akhiwai. كلام ظاهر واقعي في مواقع النفي والإثبات أو حتى المجاهدة اسم آخر नहीं या अल्लाह ताला तरफ बचे हुआ है या अल्लाह ताला तरफ अपना हुआ है या अल्लाह ताला तरफ उड़ो हुआ है अल्लाह तरफ योग मस्ता न कि तो बच्ची पता के नहीं तरला न कि तो अपना पता के लग तरला और न कि तो उम्र पता के कुल लोगों को वो ना हर तरला तो ताकि तो सुना मतलब अल्लाह ताला की होगा ये तो हक जाती है और हर तरह से कोई हक जाती है कि पूरी वाली ना बस प्रयोग करेंगे ना सूरत मुहतरम बेहतरीन सूरत उलमा किराम की करके हदीस क्यों राजी ये सुहादी अगर सूरत बाहर रकात के लिए तो आप शिकायत किया रसूल अल्लाह ताला को हुक्म हर रकात के लिए अल्लाह हटवाए नबी अलैहि सलाम आप ऐसा कवैला काटे वया रसूल अल्लाह की सूरत पर मीना वही वैसा तकदीर सिफत और रहमत हदीस की अल्लाह ताला सिफात थी पैगंबर अलैहि सलाम और तबाय हुक्म का किया युदखिलु का अल जन्नह जितनी सूरत पर मीना के जन्नत पर अल्लाह ताला रखते फिर बताइए कि मुहतरम उलमा किराम राजी हदीस पर रसूलुल्लाह सही वक्त का Begini untuk surat Al-Falaq dan mati surat tak. Allah disahkan oleh menuju surat terkara wala. Surat Al-Falaq saya menunjuk perkara Rasulullah Mubarak terapkan kejambulan ukran arti wasulah terus. Imam Bukhari menulis kejambulan Rasulullah terkini. Nafsi ada terbaca ibarat hadis ini. Apa yang guna arti hebat ini? Rasulullah और सुन्नत दी ना और पांच दिन रात के कम चक्कर और देवे या रसूलुल्लाह मुबारक के सोया होगा और तो इज्जत करता है मुबारक के जरूर ये रसूलुल्लाह से नबी ने साथ बनाती है क्या पता है जिसे आगे बढ़ता है या रसूलुल्लाह मकेला पर दिन रात के जवाब है आपने जवाब सुना और बोले बाकी रसूलुल्लाह ने क्या करता है इमाम बुखारी वो याद रखे हुए Jibril wa qara'ah ya Rasulullah atia fatani la takilawani fatakuki wa takilawani ya qala khayran ki rasul sikum Rasulullah tarudimra aw Rasulullah mubarak wa sikum tawahati musir makke nusku wa hadi kirda wa tawajjah Rasulullah sidara wa jodi mucha takramari amali wa qala ya Rasulullah amra fi yasamul qa'id wa la ashurun Rasulullah kemarin katakan, ya sebelum yang hadis kira-kira Rasulullah kata bahwa awal hadis kira-kira ada yang berapa surah orang ada awal Rasulullah maaflah, oke yang hadis syarif Allah Rasulullah Rasulullah kata Allah, wajib kita percaya tak sama seperti kata beliau. Allah yang Allah kita bermari dalam saya punya janji berjaya. क्या पैगंबर मुझे तो सरदार असर नहीं अपने दूर पैगंबर की गुलाम बने अल्लाह अगली बार मुझे वो सुनना चाहिए और मदीना मुनव्वरा के लोग यहूदी नबी के लासिम नुरगानी अबू ने कही वाले रसूलुल्लाह मुबारक का बोल होंगे आम तौर रिवायत को जिम्ना दी सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह की रिसालत का दुकान बंद करता तो इनका कथा निकलेगा तकाल की पूरी रसूलुल्लाह मुबारक का खातिम अगर इनके इस्लाम रसूलुल्लाह आका पैदा कर हासिल कर और या सिकुंद आपको मरहुम कराने रसूलुल्लाह पर गुमान कर या कि ओसु सिकुंद सरुने पैदा कर और या सिकुंद निकलजुलो का अपूर किताब कर और ये सब ने उन्होंने छोटे मार कर और तीन जोड़े या तीन में आवाज जोड़े कबीले के कोयलों को पाना आते दूसरी को मारे के लिए और आपको इनके खर्च हो रहे रसूलुल्लाह मुबारक के जब खपाओ इंतहाई का तकलीफ क्यों
أحاديث كلاسية وسيد التلميذ في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پہ اوپر دور کرے وہاں پہ اعلان کرایا کیونکہ پیغمبری والے کی محدثین و علم اثر کر کے ہوتا ہے وہ بشریت کی متعدد تقاضا متعدد اثر مثال ضروری امور ہے اور علماء و اشفاق جاتے سورہ یوسف ابن حجر سے روایت کا والا خبر صحیح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تکلیف کیوں پیغمبر علیہ السلام کو دو کتاب رہا ہمارا اور یہ سر کو دے یہ کو دے ایو کہ کوتنا کی ما وجہ الرجل ترى وان كل رسول في الله اقل وطوايا القوة اثر على وطوايا مذكور شاكور اقل وطوايا جاءت القوة وطوايا من تقوله تقول شاكور اقل وطوايا جنسين جنسين يوزي الردان على القوة نجاوة فيما فتنجي بكرين جنسوري على الصبر على منعيك وطوايا في مشكل ومشاهدة وشق طلعة ذكرين فيستكي إليه يكون بتغافل في كريم أو ترجيح على نرجع تطور في كريم يعني أحكوا لكن القصة في صار عليها فأين هو تقول كم ذلك أغرق في دين في أرواح فدين الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد عليه السلام نحن معاشر الأنبياء من البيغمبران شبيه مستقبل بالجنون لي يوصعين في خبره متفق لديه رسول الله مبارك عليه المؤمنان نور ببشرة الله تعالى متقابل ببشيء أقصي جنة دربان إن الله أفتاني فيما استفتيته الله تعالى ما تفضل عنه يا رسول الله مبارك رسول الله قولي أفضل مرسلا پیغمبر علیہ السلام کا کوئی سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الدين التي تريدها تأمر بين الجماعة فقول ما يكون تعبيرا وكان يرتكز بعض المحدثين وحضرت علي وحضرت ابن ناصر يرتكز پیغمبر علیہ السلام وكأن معه المطاعة الإمام لو بينا في خراب السبيل لتمكن للمستقبل نقول للجمهور يشتغلوا أو تعمل تصميم واجب يا مقول سنقول سوا كل فجأة وهذا وكأن نصرها رؤوس الشياطين لكن الشيطان من المحاولات الجوابات الموضوع على تقام الدين ولا عرف الجوابات الموضوع للشيطان ولا رسول الله يقول مصرنا على الشيطان ورسول الله صلى الله عليه وسلم محدثين بأهل جنة وصلى الله عليه وسلم يقول أعطى جرم الإنسان يمكن فحيوان ووانا بعد يمكن ووقوع بعد يمكن وفجر على المسلمين والله تعالى سورة الله ويقولون آيات سورة والإعلام والتوقع فلان وم فلان ضم لرب الفلق فرب فلق فلق أسمان طوائل يا سهر طوائل سهر في وقت شيخ الزاكي سيد الله تعالى خبر مواجه أغوائي برانتك فتم مسيرتي مروتا سبور جبرا جموزور دميو كافيني خارجين رمي أو شاك السورة موريها عارك وصيك رنجيش فهو أتوشي أو ذات رنجيش أقوم بشي وبشي دمين أو جان تصابا وتمشي راكين يكشف تمجي على القرآن خارجين أو شاك سيدنا عبادة إن شاء الله ذكر نفسه इमाम मालिक तफसीर के ऊपर करे तो हादसा के रुजू करेगा तो इसकी वजह पटून होना है कि वो हराम वाला और यहाँ से तो इसकी रमचारा करे गए तो शेर साजी से हमारा यहाँ तबाह रहा ये तबाह उधर पटून अस्पताल इंजाई जिधर मुलाजिम जमात के आसान की तबसर गिरानी का वजह दिला पर हिंदी पटून अस्पताल इंजीनियरिंग के बाद अपार करते तो जिधर मुलाजिम आसान की كم نصر منكم بعيدين فالقرآن هو الحكيم الثلاثي حرام بالأخلاق وبالخلاف والهدي دون الصلاة ناس ملاقات بالجروح كتبه والشر بذكر وشين التابعين على الصلاة فلا رسول الله بن مسعود يا رسول الله لا تعلم تكون ده بسعر مسلم ويقع
या रसूल अल्लाह वक्त सोरा बांधे पैपत की शैतान ने क्या बिगड़ी हुई है dia muhaddisin wa mutalaqa dari bahulu wala tahu ya taala jikum man kenal ini pasti jikum menjadi nasai Allah sallallahu alaihi wasallam ke syaitan jadi semua ada jisim lain tahu tentang jisim सब जिkum jisim lain menjadi seperti ini agar jikum syaitan nasai menjadi nasai terhubung dengan kurma Allah virat fil balad barat sara bishar ma qadam dashar ma qadana Allah पैदा करेगी वही नरदार से जिन और प्रशांता बचाए में इल्ला वकाबा इल्ला अज़मा देखा जाती वही शारीरिक पासा अव्वल मनालिज़म दिशा जाता चौन कोना फिर रोका के पत्ते दुखों को देते हैं कि अन्न पासा सिवा अल्लाह जन रहा और पकालत तो अन्न की रहा जैसा रास्ते का प्रकार हो रहा है hadisin में बात की यारा नर कोड़ी नर पानी के ऊपर दिन की लोकेशन की कोड़ी बिड़े में करेंगे याओ कतरा कोड़ा मुर्दा पलू साड़े की बात करें वो कोड़ा नहीं इमाम अहमद और दाऊद इब्राहिम ने सबको मुला कोड़ी में प्रकारे काटी रहा ये और सबको तो कोड़ा मनारे काटी रहा दुना पाता अल्लाह ताला जमरा वसो करेंगे और क्या तीर सो करेंगे वो मतलब बात है कि जो कोड़े का कानून है अब तुम रास्ता नहीं कोई फिर दोनों कोड़ों में रहेगा और ये पचारे की करेंगे कभी अगर बात कोड़ों को कराना या हम तुम रास्ता नहीं लेकिन सुनने की पचारे की होगी और ये पवित्र तो कुछ और करेंगे मतलब बिताओ क्या कराएंगे तो गुड अखलाक सही मिलते बच्ची की नहीं करेंगे और ये शारीरिक पासा और शादा बतावा चोन को ना पिलो का भी बहुत उधर से चला चला है हर तस्वीर के समाधान करूंगा मशीन आवाज पर बोल या आता या ना तो बेरा तरीका होता है कि पत्थर कुर्बान कोड़ी पड़ेगी आप कभी उठ के अल्लाह ताला ने मुझे अपना चाहता है तरबूज का बदल तरबूज है जब अल्लाह ताला ने वो हालत की रहा हुआ वही शर हासिबिन मुनफ़ासा आम तौर पर मुख्तरम मुजाहिद जैसा तारीफ बत्ताईजी खताईजी ऐसा लगा जाए कि मुकल्लिदीन हज़रात अल्लाह ताला के इल्म मुतवाली आगे गिरफ्त की वमान अल्लाह तमीमतन फक़द अशरका शादी और शर गौर का बसो शिरक दोनों और तमीमत आने की रहा और तकिया के निस्बत की रागेगा दुरुदी तो वसूल है इबादत वसूल एक वसूल क्या शहर बड़ा है और का किससे तो बताऊं आपका काम उससे रब्बानी या होती या बात शहर की प्रोग्राम वाले जोड़ा से क्या मुश्किल है या बात विषय वाले सारे मुश्किल की मोदार का सुनो मेरी कियामत अल्लाह वही कर हासिबिन और शाद हासिबना इज़ा हसदा हलत हासिब की इज़ा हसदा हसदा अच्छा फर्नीचर और तबियत के आपस को होता अल्लाह ताला फलां हुआ वो दिक्कत है कि तुम तरफ से इम्लाई की तरफ से फतह की तरफ गिर रही या फलां हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नास नंबर 20 सूरह फहालत आशिक जुकून नज़र सूरह शलम व फहालत परशिकी व सलाम स्वागतम सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल व अऊज़ु फलानिवम बिरब्बिन नास फरब्बिन नास सरा मलिकिन नास बादशाह खल्कुला इलाहिन नास माबूद खल्कुला मुद्दत अल्लाह ताला अन्नास की जाहिर रहो गिरामर वाला वाइस की जाहिर की और इलावा या कुल जमीन से रहा जाएगा तो अल्लाह ताला की जाहिर से रहो तो अल्लाह ताला के इबादत का जरूर जमाना तक की इशारा की ताकि उधर ताकीद का माना था कोई वाउज़ फलानितम बिरब्बिना फरब्बिना का गुजरा मलिकिना बादशाह या जुदार इलाहिना खुदाई कुदुरा या बिरब्बिना फरब्बिना कुमार मलिकिना और बादशाह की जुदार इलाहिना और सिकुन माकूर की बुरादा जो करे सिकुन माकूर या तरबियत का हालत नहीं अल्लाह की बिरब्बिना जो करे जुदार की नूर नूर की तराई अल्लाह में मानी की ना इलाह सुभान अल्लाह से पता हो रहा है और मगर की गुनाह की या मुझे जुमा की तो अल्लाह इलाह इल्लाह की गुनाह का मुराद है बेशर्रिल वसवास
شر د وسوسو